Okay, you can start it now. Oke, Udah mulai ada kata-kata recording in progress. oke. Andika, silakan di share screen. Share screen. If you couldn't open the file, maybe I can help by sending it to my WhatsApp. Andika. Ini di HP. Oke, oke, oke. Si ibu sok. Mantap. Nah, ini baca. Emang bisa saya. Can you? Bisa? Kalau nggak bisa, Miss bantu. Miss, filenya sudah dikirim di grup WhatsApp. Mohon maaf, Miss, kayaknya gak bisa Andika share screen-nya. Okay. Wait, I will open it. Ya itu bisa. Udah Bu Arya, Oke, Bu Oke. Arya. baik. Thank you, Arya. Eh, bisa dimulai, Miss? Yes, Oke. of course. Eh, good morning. Oke. Assalamualaikum Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, good evening, everyone. First Good of all, evening. let's thank God for the opportunity to gather here today. We are Group 5, and tonight we are going to present a very crucial topic for your future career, application, letter, and curriculum vitae. Jadi, selamat malam semuanya, rekan-rekan semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat krusial bagi masa depan karir kita mengenai surat lamaran dan CP atau kurikulum vitae. Before we deep into the material, let me introduce our team member. My name is Maula Muhammad Hildan and my colleagues Muhammad Andika and Muhammad Nur Mansyah. Uh, I will be your moderator and material for today session. Our presentation today will cover several key points, starting from definition, types of document, benefit, and partial tips for writing and effective CP and application letter. We will also look at a real-world example for a software engineer position. Jadi pada presentasi hari ini akan mencakup beberapa poin, yaitu mulai dari definisi, tipe dokumen, manfaat, hingga tips praktik menulis chip CP dan surat lamaran yang efektif. Kami juga akan melihat contoh nyata untuk posisi software engineering. Without further ado, let's start with the present topic. Definition to our pre-speaker. The floor is yours, Andika. Thank you, uh, Nol. Definition number one: application letter, a formal document sent to an employer to express interest in a specific job position. Provide a brief summary of the applicant's qualification, experience, and motivation. Sorry, Number two, for interruption. Itu bukan letter ya. Tulisannya letter, T-nya 2. Letter. Kalau tulisannya letter ini berarti nanti dong artinya. Typo ya. Iya, Miss. Mohon maaf. Ya.
Nggak apa-apa, buat memperjelas aja biar nggak salah paham. Oke, continue. Number two, kurikulum kita. Uh, a delight document outlining an applicant professional background, including work experience, education, skill, and achievement. Typically, typically used for job application, academic, or research position. Di slide ini kita membahas pengertian dari dua hal penting. Pertama, application letter atau cover letter, yaitu surat resmi yang dikirim ke perusahaan untuk menyatakan ketertarikan kita terhadap suatu posisi kerja, biasanya berisi ringkasan tentang kualifikasi, pengalaman, dan alasan kita melamar. Kedua, kurikulum vitae atau CV, yaitu dokumen yang berisi data diri secara lengkap seperti pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, dan pencapaian. CV biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, keperluan akademik, atau penelitian. Next. Types of application letter. Number one, job application letter used when applying for a specific advertised job vacancy. Number two, speculative application letter sent when there is no advertised position, but the applicant is interested in the company. Three, internship application letter used by student of fresh graduates to apply for internship. For a scholarship application letter written to apply for educational funding or scholarship. 5. Promotion application letter used to apply for an internal move or higher position within a current company. Berikut beberapa jenis surat lamaran yang umum digunakan. Pertama, job application letter digunakan saat melamar pekerjaan yang sedang dibuka. Kedua, speculative application letter dikirim walaupun tidak ada lowongan tapi kita tertarik dengan perusahaan tersebut. Tiga, internship application letter biasanya digunakan oleh mahasiswa atau fresh graduate untuk melamar magang. Keempat, ada scholarship application letter digunakan untuk mengajukan beasiswa pendidikan. Dan yang terakhir, promotion application letter digunakan untuk melamar kenaikan jabatan di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Next. Types of CP. Number one, chronological CP. Lies work experience in reverse chronological order. Number two, functional CP. Focus on specific skill and competency rather than a timeline of work history. Number three, combination CP. A mix of chronological and functional format, highlighting both skill and experience. Number four, academic CP. Used for research or teaching roles, include publication, grant, and conference. Di slide ini kita membahas jenis-jenis CP. Pertama, chronological CP, yaitu CP yang menyusun pengalaman kerja dari yang paling baru ke yang lama. Kedua, functional CP yang lebih menekankan pada skill atau kemampuan yang dimiliki. Ketiga, combination CP, yaitu gabungan antara pengalaman kerja dan skill. Dan yang terakhir, academic CP, biasanya digunakan untuk bidang akademik seperti dosen atau peneliti yang mencantumkan publikasi dan penelitian. Next. Next. Okay, thank you for your attention and thank you Andika. Moving forward, the next section will be presented by me. Benefit of a great application and curriculum vitae. Jadi manfaat aplikasi dan CP yang baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa memiliki dokumen lamaran yang berkualitas itu sangat penting bagi pencari kerja. First, creates a strong first impression. Membuat kesan pertama yang kuat. Jadi, professional document grab the employer's attention immediately. Dokumen yang profesional itu akan langsung menarik perhatian pemberi kerja sejak awal. Two,
menampilkan kualifikasi showcase qualification. Jadi so clearly highlight your unique skill and career achievement. GP yang baik secara jelas menonjolkan keterampilan unik dan pencapaian karir Anda semua. And three, menunjukkan profesionalisme, demonstrates professionalism. A well structure, layout show dedication and attention to detail. Tata letak yang terstruktur dengan baik menunjukkan dedikasi dan ketelitian terhadap detail. And four, meningkatkan peluang, enhance opportunities. Dokumen yang bagus meningkatkan kemungkinan terpilih untuk maju ke tahap wawancara. Increase the likelihood of being selected for the interview stage. So now let's talk about why a great application and CP are essential. First, it creates a strong first impression to grab the employer's attention. Second, it showcase your qualification by highlighting your unique skill. Three, it demonstrates professionalism through a nets a layout, and finally, it hands your opportunities to get called for an interview. Jadi, bahas mengapa lamaran dan CV yang baik itu penting. Yang pertama, hal ini membuat kesan pertama yang kuat untuk menarik perhatian atasan. Yang kedua juga menampilkan kualifikasi dengan menonjolkan keahlian unik. Ketiga, menunjukkan profesionalisme melalui tata letak yang rapi. Dan terakhir, meningkatkan peluang untuk dipanggil wawancara. Next, application in the job market. Jadi strategi penulisan lamaran kerja yang disesuaikan berdasarkan latar belakang kandidat yang berbeda. First, untuk lulusan baru, for fresh graduate, the focus should be on academic, achievement, internship, and soft skill. Jadi fokus utamanya bagi lulusan baru itu menonjolkan pencapaian akademik, pengalaman magang, dan keterampilan non-teknis atau soft skill. Second, untuk profesional berpengalaman, For experience professional, employees, work history, leadership, roles, and industry specific expertise. Jadi, bagi mereka yang sudah berpengalaman, itu sangat penting untuk menekankan riwayat kerja, peran kepemimpinan, dan keahlian spesifik. Three, untuk perpindahan karir, for career changer. For career changer, highly transferable skill and any relevant new training or certification. Jadi kandidat yang berpindah jalur karir itu harus menyoroti keterampilan yang dapat dialihkan, yaitu transferable skill, serta pelatihan atau sertifikasi baru yang relevan. Uh, for uh, for, inter, for international application. For international application, follow specific regional format and such as using the Europass format for Europe. Jadi saat melamar ke luar negeri, pastikan untuk mengikuti format regional tertentu, seperti menggunakan format Europass untuk wilayah Eropa. So, moving to application in the job market, we need to tailor our approach based on our background. Fresh graduate should focus on academic and internship, while experienced professional need to highlight their leadership and work history. For those changing career, it's all about transferable skill. Lastly, for international roles, always remember to follow the required regional format like Eurofast. Jadi, lamaran di pasar kerja itu kita perlu menyesuaikan. Jadi, pendekatan berdasarkan latar belakang kita. Lulusan baru harus berfokus pada akademik dan magang. Sementara profesional berpengalaman perlu menonjolkan kepemimpinan dan riwayat kerja bagi yang berpindah karir. Kuncinya ada pada keterampilan yang dapat dialihkan. Terakhir, untuk peran internasional, selalu ingat untuk mengikuti format regional yang diminta seperti Europass. Next, tips for an effective application letter.
tips untuk surat lamaran yang efektif. Jadi, panduan praktis tentang cara menulis surat lamaran yang bisa menarik perhatian recruiter. First, personalisasikan. Jadi, personalize. Address the letter to a specific hiring manager whenever possible. Sebisa mungkin, tunjukkan surat lamaran kalian kepada manajer perekrutan secara spesifik. Two, tetap singkat dan padat. Keep it concise. Usahakan surat hanya satu halaman saja atau sekitar 3 hingga 4 paragraf. Stick the one page, which is roughly 3 to 4 paragraph. 3. Tunjukkan antusiasme. Show enthusiasm. Clearly explain why you want to work for this specific company. Jelaskan dengan jelas mengapa kalian ingin bekerja di perusahaan tersebut secara spesifik. 4. Hubungkan pengalaman. Connect the dots. Link your past experience directly to the job recruitment. Hubungkan pengalaman masa lalu kalian secara langsung dengan persyaratan pekerjaan yang diminta. 5. Periksa kembali. Proofread. Jadi, ensure there are zero grammatical or spelling error. Jadi, pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa atau ejaan sedikit pun. So, moving on to the tips for an effective application letter, please your soul personalize it by addressing the hiring manager directly. Second, keep it concise. One page with 3 to 4 paragraph is ideal. Don't forget to show enthusiasm by explaining your motivation for joining the company. Next, connect the dots by linking your skill to the job recruitment. Finally, always proofread your letter to ensure it's error free. Jadi, untuk tips lamaran yang efektif itu, pertama, kalian harus mempersonalisasikannya dengan menyapa manajer perekrutan secara langsung. Kedua, buatlah tetap singkat, satu halaman dengan 3 sampai 4 paragraf adalah yang ideal gitu. Jangan lupa untuk menunjukkan antusiasme dengan menjelaskan motivasi kalian bergabung di perusahaan tersebut. Selanjutnya, hubungkan poin-poinnya dengan mengaitkan keahlian kalian dengan persyaratan kerja. Terakhir, selalu periksa kembali surat kalian untuk memastikan bebas dari kesalahan. Next. Oke, untuk sebelum ke slide ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kalian tahu tebak kata atau who I am? Siapakah saya? Halo, everyone. Yang mana, Bang? Ini dari saya sendiri, tidak ada di slide. Oke, teman-teman, bisa kedengaran tidak? Kedengeran. Oke, Bisa, Mas. oke. Sekarang saya untuk tebakan pertama, clue-nya, I am animal. I wear a suit of armor, but I'm soft inside. I move very slowly and like wet place. Who I am? Tartol, tartol. Oke, Tartol. good. Fatur Rahman. Oke. Yes, sir. Next, clue selanjutnya. I am animal. My tongue, lidah saya is longer than my head. I can catch my food in a blink. Aku adalah hewan. Lidahku lebih panjang dari kepalaku. Aku bisa menangkap makananku sekejap mata. Siapakah aku? What I am. Patat. Frog. Kadal. Bangkong. Yang jawab kadal siapa? Aku. Oke. Dina, aku. Good. Aku. Arbi. Selanjutnya, I am an object. I have many teeth but never bite.
I can help you make something smooth. Aku adalah benda. Aku punya banyak gigi tapi tidak menggigit. Aku bisa Gergaji. membantumu membuat sesuatu halus. Siapakah aku? Lele. Gergaji. No, no. Gerinda. Aku punya banyak gigi tapi tidak menggigit. Aku bisa membantumu membuat sesuatu halus. Siapakah aku? Blender. Pelan. Siapa yang jawab Blender. sisir? Aku. Farel jawab sisir. Siapa? Parel. Oke. Aku. Good. Damar. Finally, terakhir. Clue. I am object. I can carry water but I'm not alive. Aku bisa membawa air tapi aku tidak hidup. I have a mouth but Galon. cannot talk. Siapakah aku? Selalu dibawa oleh teman kalian, Ginerta. Botol. Betul. Padi, betul. Betul sekali. Tripodi betul botol. Tumbler. Oke, Plastik perapatan. 100. cukup. Selanjutnya, thanks for your attention. Again. Seru. Have fun. Oke, thank you for your attention. Moving forward, the next section will be presented by my partner Nurmansyah. Tes. Tips for an effective CP yaitu tips untuk CP yang efektif. Clear formatting, format yang jelas. Avoid cluttered design and use plenty of white space to make the document easy to read. Yaitu hindari desain yang terlalu ramai dan gunakan banyak ruang kosong agar dokumen mudah dibaca. Fokus on result yaitu fokus pada hasil. Use numbers or percentages to demonstrate your impact, such as stating you increased efficiency by 30%. Gunakan angka atau presentasi untuk menunjukkan dampak nyata Anda. Seperti menyebut meningkatkan efisiensi sebesar 30%. Keyword yaitu kata kunci. Incorporate specific terms found in the job description to help your CP pass through automate applicant tracking filters, yaitu masukkan istilah spesifik yang ditemukan dalam deskripsi pekerjaan untuk membantu CP Anda lolos dan filter pelacakan pelamar otomatis. Terus stay update, yaitu tetap terbarui. Regularly revise your CP and customize its specifically for every job application, yaitu revisi CP Anda secara berkala dan sesuaikan secara khusus untuk setiap lamaran pekerjaan. Next. Real world example software engineer, yaitu contoh dunia nyata, yaitu insinyur perangkat lunak. Slide ini menunjukkan elemen-elemen kunci yang membuat sebuah lamaran kerja efektif, khususnya untuk peran teknis. Direct opening, yaitu pembukaan langsung. Clearly states the specific job role you are applying for and where you found the advertisement, yaitu sebutkan dengan jelas peran pekerjaan spesifik yang Anda lamar dan di mana Anda menemukan iklan lowongan tersebut. Quantifiable achievement, yaitu pencapaian terukur. Highlight past success using data such as leading a project that improved efficiency by 30%, yaitu tonjolkan keberhasilan masa lalu menggunakan data.
seperti memimpin proyek yang meningkatkan efisiensi sebesar 30%. Technical skills, yaitu keterampilan teknis. List the specific tool and language relevant to the role, such as Python, Java, and AWS. Yaitu cantumkan alat dan bahasa pemrograman spesifik yang relevan dengan peran tersebut, seperti Python, Java, dan AWS. Clear call to action, yaitu ajakan bertindak yang jelas. And with an invitation for the employer to discuss your application further in an interview. Yaitu akhiri dengan ajakan bagi pemberi kerja untuk mendiskusikan lamaran Anda lebih lanjut dalam sebuah wawancara. Don. Okay. We have reached the end of our presentation. Now we are opening a Q&A session. If you have any question or would like to share your thoughts, please raise your hand and state your name. Jadi kita telah sampai di akhir presentasi. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Apabila tidak ada, akan kami closing atau tutup. Thank you. Do you have any question? Ada yang mau bertanya relate to our topic tonight? We still have 7 minutes left. Kayaknya 7 menit lagi off Ya. ini. Miss, untuk sesi kuisnya kami membuat JPOM. Jadi kami akan membagikan linknya ke grup. Oke. Dan untuk teman-teman semua, kuis akan dibuka setelah sesi Zoom ini dan akan ditutup pada jam 10 malam. Jadi Oh, silakan jadi ada due date-nya ya. ya, jadi ada 10 pilihan ganda dan 5 esai. Oke. Oke, Miss. Oke, di close dulu aja. Oke. So, to wrap up, a well-crafted CP and application letter are your golden tickets to get an interview. Thank you for your attention and active Thank you for your attention and active participation tonight. See you at the top. Participation. Ya, participation tonight. See you at the top. Jadi sebagai penutup, CP dan surat lamaran yang dibuat dengan baik adalah tiket emas kalian untuk mendapatkan wawancara. Jadi terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian hari ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kalian. Thank you. Oke. Good job Maula and friends. Bagus banget ya